खाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज फाइनली बहरिया टाउन में बारिश हो ही गई। देखिए बारिश हो रही है। पहले बारिश हुई थी, बहुत हल्की हुई थी। आज अच्छी हो रही है बारिश। देखिए अल्लाह रहम, ऐसी आवाजें आ रही है पागलों की। जी मम्मी, शूज मम्मी। ओह एक सुरेगा। ओह हगी चाहिए। ओके It's growing now. And it's growing now. Oh no. Oh no. It's growing now. रेंगा, एक रेंगा। Hey. It's growing now. ओके I need to do another up here. बारिश करूं। Mama umbrella. Mama umbrella. खाली ना तो बारिश में लगे। मम्मा बारिश भी लगे थे। Oh no, it's raining now. Abby, it's raining now. It's raining now. ताकि खबर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बच्चे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं तो हम जा रहे हैं बाहर। Please hello. Hello mama. Please hello बाहर। ओके बाहर हेलो। अच्छा बाहर। हम लोग नीचे जा रहे हैं बारिश को थोड़ा एंजॉय करने। हम खेल रहे हैं बारिश। मम्मा दादा बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं। हाँ हेलो हेलो चलो हेलो हेलो हेलो। देखो मम्मा को। मेरा मम्मा को देखो। सेल्फी सेल्फी। हाँ ना मेरा मम्मा को देखो क्या खाया। हेलो अब हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर बेकरी पर और समोसे खाने का दिल कर रहा था हमारा। ये शॉपिंग गैलरी है प्रीसेंट 19 की। अब हम पहुंच गए बेकरी पे, बेक एंड प्लेट।
ये बेकरी। रुको। ओके मैं पापा आई थी पहले वो कोई कोई बच्चों को खाना था, हमने ले लिया। फ्राइज लिए, समोसे लिए, कोल्ड ड्रिंक ली, जूस लिए। बच्चों को बहुत मज़ा आया। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।